नाज़रीन, इरशाद खोकर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नेब का तरमीमी आर्डीनेंस जो पीटीआई की हुकूमत लाई थी, लेकिन अब वो मौजूदा हुकूमत उसके साथ क्या करेगी, क्या उसको वो लैप्स होने का इंतज़ार करेगी या उसको एक्ट की शक्ल देगी, क्योंकि वो एक बड़ा मसला है। इनकी भी ज़रूरत, उनकी भी ज़रूरत। और बाकी शर्जील इनाम मेमन साहब वो भी वज़ीर बन गए, उसको भी तोहफ़ा मिला। तोहफ़ा क्या मिला? वो तो सदाबहार लोग होते हैं, वज़ीर हो ना हो उसका भी आज कुछ तज़किरा होगा। बाकी वो मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर है कि होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, ये तमाशा मेरे सामने हो रहा है। और वो किस सूरत में हो रहा है, ये जो मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि रमज़ान पैकेज, अब वो 12 दिन का रमज़ान पैकेज, अब वो 12 दिन का रमज़ान पैकेज 4 दिन का रमज़ान पैकेज हो गया है। कल लगता है कि जो है इसको में और तोसी की जाए और इज़ला तक भी उसको बढ़ाया जाए। बाकी एक वो वज़ीर आल हाउस का एक अहकामात आते हैं, लेकिन माफिया देखो कितनी मजबूत है कि ज़ात का बहाना बना के किस तरह जो है वज़ीर आला हाउस वालों को भी चकमा दे दिया। अब देखें कि उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका कोई अजाला होता है या नहीं होता है। बाकी एक वो आपने कई मुहावरे सुने होंगे कि अंडे देने वाली चिड़िया भी आपने सुनी होगी, और ऐसी मुर्गियाँ भी हैं जो वो हैं बिल्कुल जो है 12 महीने अंडे देती हैं। लेकिन ऐसा आपने कम सुना होगा कि ऐसी भैंसें भी हो जो 12 महीना वो बस मुसलसल वो दूध देती रहें। लेकिन वो ऐसी भैंसें भी हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। वो किसके लिए है तो उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। बाकी आपने वो दाल चावल तो आप खाते रहे होंगे, लेकिन गंदम चावल आपने कभी नहीं खाए होंगे। अब आपको गंदम चावल भी साथ खाने पड़ेंगे। ये माफिया का कारनामा होगा और आप इसके लिए भी तैयार हो जाएं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रमज़ान पैकेज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रमज़ान पैकेज, ये सस्ता आटा, ये सस्ता आटा नहीं है, बड़ा खांचा है। 1,17,000 बोरी इन्होंने वो दे दी कि डिविजनल हेड क्वार्टर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला के लिए और थप्पाकर के लिए, साथ साथ जो है इनके लिए शहरों के लिए। तो उस पर मैंने तो एक तंजिया कहा था कि बाकी 16 डिस्ट्रिक्ट कहाँ हैं, वहाँ कोई मुसलमान नहीं बसते, वहाँ रोज़े नहीं रखते। और मैं तो आपको ये नाज़रीन बता चुका हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ है 40 रुपये किलो वाला आटा, 6,000 बोरी वाली गंदम, वो जब जो है 3450 रुपये में 2,500 की फ़ी बोरी पे सब्सिडी, 30 करोड़ की वो सब्सिडी, उसमें वो इन्वाल्व। अब ये इन्होंने जब मैंने वो वीला किया तो उनको तो वो वैसे मेरी बात इनको बुरी लगती हैं, लेकिन इसमें भी इन्होंने खांचा ढूंढ लिया कि हाँ ये तो थर्ड पार्टी वाला सही बात कर रहा है कि बाकी 16 अजला में नहीं है तो ये किराए होगी, ये कोई कुछ भी नहीं है। वहाँ अभी 4-5 दिन रह गए हैं बाकी रमज़ान में, बाकी जो वो छुट्टियों पे भी लोग चले जाएंगे। तो अब इनको ख्याल आ गया है, मुझे लगता है कि कल ये जो इसमें तोसी करके बाकी उन अजला के लिए भी 40-50-60 हज़ार बोरी वो भी रखेंगे। उसमें भी ज़ाहिर है वो 12.5-15 करोड़ की वो भी सब्सिडी वो मिलके ही खाएंगे ये रेवेन्यू वाले। ये वो आज भी मैं देख रहा था कि वो फलां डीसी की रिपोर्ट इतनी 5,300 थैले हमने जो है वो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में गए, इधर गए उधर गए। अब ये सारा इन्होंने ड्रामा, और इसका सबसे बड़ा नतीजा जो मनफी नतीजा वो क्या निकला है। अब तो मैं इनके ग्रुप में देख रहा हूँ गंदम की खरीदारी हो रही है, सारा फोटो सेशन बस आटे पे इधर। अभी तो 7 डिस्ट्रिक्ट में, जब पूरे बाकी ज़िला में भी ये जो नाम की खातिर बराए नाम ही है ना, ये वो जब शुरू करेंगे तो ये गंदम की ख़रीदारी के पीछे कौन होगा? सब अफसरान, सब जो लोग इसके बस फ़ोटो सेशन में पेट भरने में लगे हुए हैं। अब ये इतना बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं लोगों के साथ, ये सिर्फ सब्सिडी हड़प करने के लिए। अब कल से वो आपको वो भी मिलेगा कि अब बाकी ज़िला में भी 40 रुपये किलो आटा। मैंने आपको पहले भी नाज़रीन तफसील से बताया था कि अगर आपको गरीबों की मदद करनी है तो वो किसी वजीफ़े में, किसी उसमें जो है उनको दे दें। इससे अब क्या होगा, और ये पैसे खर्च करके बदनामी खरीदने वाली बात है। बाकी एक और बात बताऊँ मैं, आने जैसे आपको बताया कि अब आप वो चावल और गंदम एक साथ खाएं। ये किस्सा बता रहा हूँ ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद का। 1.5 हफ्ता पहले वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई। एक दिलशाद सुमरो जहाँ का DFC था, उसका ट्रांसफ़र हो गया शिकारपुर, वो मामा लालू ग्रुप वाला। वहाँ पे एक मुनव्वर आरई साहब हैं, वो आगे DFC लगे। आए तो वो भी हसन अली मक्सी और इनके ही थ्रू हैं। तो वो जब वहाँ के आए तो उन्होंने थोड़ा वो विज़िट करना शुरू किया कि देखो कि कितनी जो है गंदम की ख़रीदारी हो गई। क्योंकि जब उन्होंने चार्ज लिया तो तकरीबन 5 लाख, वहाँ का टारगेट है 13,29,100 बोरी, मैंने देखा रिकॉर्ड में। तो उनमें से जब उनको चार्ज लिया तो 5,75,000 बोरी की ख़रीदारी हो चुकी है। और जो है तकरीबन 8 लाख बोरी की वो जो दिलशाद सुमरो था पहले वाला DFC, वो इंचार्जों को अथॉरिटी दे चुके हैं कि 8 लाख बोरी की ख़रीदारी के पैसे कि आप ये ख़रीद कर सकते हैं। उनमें से ये उन्होंने शो किए। जब वो निकले तो इंचार्ज गायब,
लेकिन उन्होंने फिज़िकल कर ही नहीं सके। कि अब कितनी ख़रीदारी हुई है, सच्ची बात ये है कि वो जो शौक करके गए हैं कि 5,75,000, 3 लाख भी नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं कि अरबों रुपए की गंदम कैसे वो सिर्फ बिल निकाल के खाते जा रहे हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट की डिप्टी डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर ने एक्सप्लेनेशन कॉल निकाली है, इनको इंचार्ज उसको घास ही नहीं डालते। वहाँ वो पॉलिटिकल इज़ला है, कोई उसके वहाँ जो किरदार हैं बड़े बड़े वो जो अपनी मर्ज़ी से DFC लगवाते हैं, वो उसको क्या जो है किसी को करेंगे। वह फिर वो RI ने मुझे जो मालूम हुआ कि उन्होंने डायरेक्टर को भी रिपोर्ट भेजी है कि ये सूरत हाल। अब देखेंगे डायरेक्टर क्या करता है। डायरेक्टर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जो एक मेन किरदार है वो है गुलाम अली खासकली। अब गुलाम अली खासकली का बताऊँ कि वो क्या है कि पहले भी जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि उसकी कितनी खिदमात रही हैं डायरेक्टर साहब के लिए, और जैसे ही उनको पता चले क्या क्या, अब एक लंबा चौड़ा वो किस्सा है। तो वहाँ पे उस ज़िले में शहीद बेनज़ीराबाद में 39 गंदम खरीदारी मराकज़ हैं, 10 लोग वहाँ पे तैनात हैं। उनमें से सिर्फ 13 इस खासकली के पास हैं। और ये खासकली वो वहाँ का एक MNA है, उसके गुड बुक्स में भी कहा जाता है, लेकिन मुझे महसूस हुआ है थोड़ा, मैंने पता चला कि नहीं वो ऐसे नहीं है। वो जो MNA साहब हैं वो इसको थोड़ा वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब देखें कि वहाँ पे क्या होता है। अब इतनी गंदम, और उनमें से 4-5 लाख बोरी सिर्फ इसकी ख़रीदारी के लिए। अब वो मैंने जब मालूम किया थोड़ा बहुत अपने ज़राए से कि वो इतनी उनके पास तो गंदम है ही नहीं, पैसे निकाल दिए हैं। और वो पैसे क्यों ना निकाले जब गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी। अब ये भी एक अजीब बात है कि जो मैं बात करता हूँ, किसी जो है निशानदेही करता हूँ कि ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहें, वहाँ पे बड़ा खांचे शुरू हो जाते हैं। जैसे ये मैं महकमे के जो बड़े अफसरान डायरेक्टर, इनको रास्ता दिखाता हूँ कि जाओ यहाँ से जाके पैसे पकड़ो, ये खांचे वाला मैंने आपको पकड़ के दिया है। मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है। मैं तो एक जो है इसलिए निशानदेही करता हूँ कि ताकि उसका कुछ अज़ाला हो, मुसीबत हो, जो है मुसीबत जो है सिमत में मामला बढ़ें। लेकिन ये वहाँ पे हो जाता है। वो इतना मकरूज़ है, मैंने मालूम किया है, बड़ा मकरूज़ है, 40-50 हज़ार बोरी का तो वो मकरूज़ हो चुका है। और इस तरह एक और किरदार है वहाँ पे दीदार मक्सी, वो भी ये सारे बिल लेके। और वो तो ऐसा भी है कि मुझे पता चला कि वहाँ पे एक व्यापारी है, वो फ़हीम खिलजी कोई, वो उनसे जो है उन्होंने कोई प्लाट का भी सौदा किया है गंदम के पैसे निकाल के। जब ऐसे हो तो फिर वो गंदम की ख़रीदारी कहाँ होगी। तो इसमें DFC तो बेचारा वो उछलेगा कि अब जो है उनके गले में आएगा। अब वो तो रिपोर्ट करेगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए। और वो उसकी जो है खासकली की गुज़श्ता मैंने जो है चंद माह पहले भी मैंने देखा था कि वो मस्जिद कीरे उसके पास जो बड़ा सेंटर है, वहाँ पे वो धान मिला रहा था उसमें गंदम में। कहाँ धान कहाँ। अब वो आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों मिला रहा था, अनाज तो वो भी है। जब गंदम 22 रुपये मन, 2200 रुपये मन 2200 में, और जो है धान 1400 1450 में मन, तो वो कितना मार्जिन है। तो वो सारी जो उनके जो है करोड़ों रुपए जो उन्होंने खिलाए हैं ऊपर वालों को, और जो उसमें वो थोड़ा कम मकरूज़ हो गया है, तो वो वहाँ पे कवर करेगा। और अभी भी जो गंदम की ख़रीदारी वो नवाज शाह से थोड़ी कर रहे हैं। उसके गंदम से बाहर दे पंजाब भी उन्होंने लोग भेजे हैं। और ज़्यादातर उसकी गंदम जो आ रही है वो आ रही है कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ पे भी ख़ास तौर पे वो जो बलोचिस्तान का इलाका है, उस्ता मोहम्मद, वहाँ पे धान की फसल भी होती है, वहाँ से मिक्स करके वो आती है और वो गंदम रखते हैं। अब ये जब गंदम आएगी, जब मिलों पे जाएगी, तो इसमें से कौन सा आटा बनेगा। जब धान और चावल और गंदम मिक्स हो तो इसका तो कुछ अज़ाला करें। आज भी अगर कोई फूड का जो है ऑफिसर जाके वहाँ देखे तो लग पता जाएगा कि गंदम कितनी है। और सही टाइम पे अगर उनको जो है फिज़िकल करने दें तो पता चल जाएगा कि कितनी गंदम पड़ी है, कितनी नहीं है, और उसमें क्या क्या मिला हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये भैंस वाली कहानी जो मैंने आपको बताई, ये भैंस वाली कहानी क्या है कि ये 3-4 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल वो भैंस की तरह हैं, जिनको डायरेक्टर जो है फूड इमदाद शाह जब चाहे उनसे जो है ना दूध निकाल लेता है। उनमें बदर कीरियो भी शामिल है, ये खास के लिए भी है, और शफीक चन्ना भी है। ये मतलब मुख्तलिफ कलर की ये जो इसमें भैंसों के आपने किस्में सुनी होगी, कोई कुंडी है, कोई गुज्जर है, कोई जो है भूरी बटारी है, ये आपने सुना होगा, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो वो उस किस्म की भैंसें, ये इनको जब भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये भी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तो एक अच्छाई की तरफ जो है सोच रहा हूँ कि उसका कोई अज़ाला हो कि इसकी चोरी पकड़ी जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे भी छापा पड़ेगा कि हाँ भाई ये किस्से चल रहे हैं, पैसे पहुँचाओ इनको। जब भी वो चाहता है कि वो दूध निकाल देता है। और उनमें हाँ एक भैंस और भी थी, वो कश्मीर में बलकशेर शेख, उनसे भी ऐसे ही जो है मामलात होते थे, जब चाहा दूध। लेकिन उसने अपनी जान छुड़ा ली, उसने वो पीरानी भैंस करके उसका खैरात कर दी। उन्होंने कहा ना भैंस होगी ना कोई दूध के लिए आएगा, तो उसने तो अपनी जान छुड़ा ली। वो तो मामला उसका जो है हो गया। अब देखेंगे इस यहाँ पे क्या होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको जो है वज़ीर आला हाउस का एक किस्सा बताया। वज़ीर आला हाउस से
چند دن پہلے 1.5 ہفتہ پہلے جب یہ تقرری تبادلہ ہوئے منور آرائیں کا ہوا، اس کے اور جو ہے شاہانی کا ہوا، تو وہاں سے ایک آرڈر احکامات آتے ہیں، ڈائریکٹرز آتے ہیں کہ شاہانی کو DFC سانگڑ لگائیں۔ اب DFC سانگڑ شاہانی کو لگائیں تو معاملہ تو کچھ اور تھا۔ تو اب شاہانی کون؟ پورے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں شاہانی مشہور ہے کہ مطلب رفیق شاہانی، لیکن ایک شاہانی 2 سال پہلے اور بھی آ گیا ہے، شہزاد حیدر شاہانی، ماما لالو گروپ والا، وہ حسن علی مکسی کے بگی میں جتا ہوا ہے، وہ مشہور ہے ان میں جو ہے خاص لوگوں میں۔ تو شاہانی کا اب وہاں سے رفیق شاہانی کا نام آیا، تو وہاں سے صرف شاہانی، تو انہوں نے جو انچارج جو وہ لگا ہوا ہے جام شورا میں، میرے خیال میں ہاں DFC ہے، ان کو ایڈیشنل چارج دے دی اس نام پہ کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ڈائریکٹرز ہیں سانگڑ کی چارج، سانگڑ کی چارج اس سے جو ہے حسن علی مکسی سے واپس لے کے۔ اب وہ حسن علی مکسی کے پاس وہ کیسے نہ واپس لیں، کیونکہ اس کے پاس 2 ڈسٹرکٹ پہلے ہی ہیں، ایک جو ہے لاڑکانہ ریجن میں قمبر شہزاد کوٹ، دوسرا شہید بے نظیر آباد ریجن میں نوشیر و فیروز، یعنی 2 ریجن میں ایک DFC، وہ 15 گریڈ کا ملازم جو سول ایجنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس کو سانگڑ میں اس کو رفیق شاہانی کو کیوں نہیں رکھا؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہے، لیکن یہ خود انہوں نے چال نکالی، کیوں کہ وہاں پہ 10 لاکھ بوری گندم کا ٹارگٹ ہے، تو وہاں پہ 74% تو وہ گندم کی خریداری وہ دکھا کے آیا تھا حسن علی مکسی، اور وہ 100% اتھارٹی گندم خریداری کے جو ہے اس پہ ہی ہوتا ہے نا، کہ جب اتھارٹی دیتے ہیں تو اسی پہ کمیشن ملتی ہے 55 روپے یا 100 روپے تک، تو وہ ساری بٹور چکا ہے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اگر رفیق شاہانی کا وہاں آرڈر ہو جائے گا تو وہ اس کا تھوڑا جو ہے وہ مخالف ہے۔ ہاں، رفیق شاہانی کا بھی وہ الگ معاملہ ہے، وہ بھی نولے پہ دہلا ہے، لیکن وہ ان کی ان سے نہیں لگتی ہے علی مکسی سے۔ تو انہوں نے یہ چال چل کے دیکھے کہ چکمہ دے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی وہ جو ہے شہزاد شاہانی کو وہاں سانگڑ میں لگوا دیا۔ اب وہ ان دنوں میں یہ اوپر جو یہ معاملات یہ چل رہے تھے کہ اب کیا کریں، کہ کیسے جو ہے ہوگا، تو اب جا کے میرے خیال میں وہ بھی پہنچا ہوگا CM ہاؤس کہ اب دیکھیں کہ میرا تو آرڈر ہوا ہی نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا آپ کا آرڈر ہو گیا ہے، کہنے کا بھائی وہ دوسرا شاہانی ہے، میرا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ چال کیسے چلتی ہے، ایسے کیسے بھی چل رہے ہیں۔ اور باقی وہ ایک میں نے جیسے آپ کو بتایا جیکب آباد والا، تو یہ جو پیکیج والی جو میں نے آپ کو بتائی نا کہانی، رمضان پیکیج والی، تو سب سے پہلے سفارش اس کی آئی تھی خادم شر جو وہاں کا ہے جیکب آباد والا، کہ ہمیں بھی دے دیں، ہمارے کہاں بھی یہ لوگ ہیں۔ وہ بڑا اس معاملے میں بڑا تیز ہے، اور وہاں کا ایک بڑا اسکینڈل یہ بتا دوں کہ وہاں پہ ضلع جیکب آباد جو اس کے بارڈر ملتے ہیں بلوچستان سے، تو وہاں پہ ایک فوڈ انسپیکٹر ہے، اس کا کردار آپ کو بتا دوں مجتبیٰ اونڑ، مرتضیٰ نہیں، مجتبیٰ اونڑ، یہ جیکب آباد والا، وہ اس کا ایک انٹرپرینشل گروپ ہے سمگلرس کا۔ وہ گندم جتنی بھی جاتی ہے وہ کرتا ہے، اس میں جکھرانی، لاشاری، یہ سب کچھ۔ تو اس نے تھوڑی آ کے سختی کی لاشاری نے کہ نہیں، اس نے شر نے کہ میں جو ہے نہیں آپ کو گندم نہیں۔ پھر 5 لاکھ سے کہانی بنی، پھر 10 لاکھ سے بنی، اب میرے خیال میں اس سے بھی آگے بڑھی، یہ مل جائے گا کہ یہ ہمیں گندم، اس کا کام یہی ہے کہ گندم کے ٹرک، اب جب ایسے کام ہو تو گندم کے ٹرک نکلتے رہیں تو پھر کون پوچھتا ہے؟ ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ گندم کی خریداری ہو یا نہ ہو۔ باقی ایک بات بتا دوں کہ وہ نیب والی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نیب کا معاملہ، اب دیکھیں کہ PTI کی گورنمنٹ لائی تھی نیب کا آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس، اب وہ اس میں یہ سارے کیس، اس میں اپوزیشن کا شور شرابہ کہ یہ NRO لینا چاہتے ہیں یا اپنے کیسز ختم کرانے کے تاکہ یہ PTI والے کل نہیں رہیں گے تو ان کے کیسز نہ بنے، اب ان پہ بڑا شور شرابہ تو ہوا۔ اب دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ، اب تو PTI کی حکومت نہیں ہے، یہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ترمیمی آرڈیننس نیب کا آیا ہے اس کی مدت جون میں پوری ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جون تک وہ کیا ہوتا ہے، اگر اس کو اسمبلی میں لے آتے ہیں، اس کے اگر اپروول ہو جاتی ہے پھر تو وہ ایکٹ بن جائے گا، اگر وہ ترمیمی آرڈیننس ایکٹ بن گیا تو پھر تو نیب وہ یوں سمجھے کہ وہ بغیر پروں والا پنچھی بن جائے گا، پھر وہ جو کچھ ہوتا رہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ تذبذب کا شکار ہے موجودہ گورنمنٹ۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے عمران خان کی یہ جو اور ان کے باقی لوگوں کی جتنی بھی چوری ہے وہ پکڑیں گے، ان کے جو گپلے ان پہ بھی کیس۔ اب دیکھیں اگر وہ کیس بننے ہیں تو پھر یہ نیب آرڈیننس اگر جو ہے ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا تو پھر تو نہیں ہوگا، اگر نہیں کر گیا، لیپس ہو گیا، تو پھر ان کے اپنے کیسز کا کیا ہوگا؟ یا خود بھی تو پھنسے ہوئے ہیں، یہ اگر ہوتا ہے تو ان کو بھی ریلیف ملتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور وہ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ شرجیل النام میمن صاحب وہ کیسے بنے ہیں، وہ ان پہ بھی تو 2 ریفرنس ہیں، 4 انکوائریاں چل رہی ہیں۔ ایک تو وہ ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والی، ایک اور ہے آمدنی والی، وہ بڑا ایک قصہ ہے، کبھی اس پہ بتاؤں گا کہ وہ اس میں کیا کیا انکشافات ہیں، تو ان پہ بھی ہے۔ اور وہ انفارمیشن کے وزیر بن گئے، اور وہ کیوں نہ بنے
صرف جو ہے مکیش کمار چاولہ صاحب کی خدمات کیوں تھی، مکیش کمار چاولہ سے بھی آگے ہیں، اور یہ شرجیل نام میمن صاحب جیسے لوگ ہیں، یہ اگر وزیر نہ بھی ہو تو یہ وزیر ہوتے ہیں، یہ اتنے قریب وہ ہیں، لیکن اب وہ ان کو ضرورت تو نہیں تھی اتنی کہ چلو ان کو جو ہے وزیر بنا دیا گیا۔ تو اب یہ جتنے بھی کیسز ہیں نیب والے اب کیا کریں گورنمنٹ، تو میں نے اس میں تھوڑے اپنے ذرائع سے بات کی، تو یہ بات آئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس آرڈیننس کو جو ہے لیپس ہونے دیں، اس کے بعد اپنی مرضی کا کوئی جا کے جو ہے ترمیمی آرڈیننس یا اس میں جو ترامیم کریں ایکٹ میں، آرڈیننس میں، نیب آرڈیننس میں ترامیم کر کے اس کو کوئی اور شکل دے دیں، اور نیب کے چیئرمین کا معاملہ بھی وہ الگ بھی ہے کہ وہ بھی ایکسٹینشن پہ تب تک جو ہے اس معاملے کو بھی نمٹایا جائے گا۔ تو یہ نیب والا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا گمبھیر ہے، یہ صرف جس طرح وہ میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ پی کا آرڈیننس وہ انہوں نے کورٹ نے اڑا دیا، تو وہ خود ان کے لیے فیور میں تھا، پی ٹی آئی کے لیے، ورنہ جو ہے وہ نافذ ہوتا تو آج جتنے کوئی سوشل میڈیا پہ جو کچھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں وہ بھی پھنستے۔ اگر یہ ترمیمی آرڈیننس جو نیب والا یہ اگر ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے سب کے لیے ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو ابھی اسے ترمیمی آرڈیننس کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کیا اشر کرتے ہیں، یا اس کو ایکٹ کی شکل دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس گورنمنٹ کے لیے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔